ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारती तीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरो नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये। अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये। द्वैतविवेक प्रकरणं द्वादश श्लोकः। माहेश्वरी तु माया या तस्या निर्माणशक्तिवत्। माहेश्वरी तु माया या तस्या निर्माणशक्तिवत्। विद्यते मोहशक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसौ। विद्यते मोहशक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसौ। मोहाधनीशतां प्राप्य मग्नो वपुषि च शोचति। वपुषि शोचति। ईशसृष्टमिदं द्वैतं सर्वमुक्तं समासतः। ईशसृष्टमिदं द्वैतं सर्वमुक्तं समासतः। सप्तान्न ब्राह्मणे
द्वैतं जीवसृष्टं प्रपञ्चितम् सप्तान्न सप्तान्नब्रह्मणे ब्रह्मणे द्वैतं द्वैतं जीवसृष्टं प्रपञ्चितम् प्रपञ्चितम् अन्नानि सप्तज्ञानेन कर्मणा जनयत्पिता अन्नानि अन्नानि सप्तज्ञानेन सप्तज्ञानेन कर्मणा कर्मणा जनयत् जनयति पिता पिता मर्त्यान्नमेकं देवान्ने द्वे पश्वन्नं चतुर्थकम् मर्त्यान्नमेकं मर्त्यान्नमेकं देवान्ये देवान्ये द्वे वैश्वनं पश्वन्नं चतुर्थकम् चतुर्थकम् अन्यस्त्रितयमात्मार्थमन्नानां विनियोजनम् अन्यत्रियमात्मार्थम् अन्यत्रितयमात्मार्थम् अन्नानां विनियोजनम् अन्नानाविनियोजनम् माया तु प्रकृतिं विद्यां मायिनं तु महेश्वरम् इति पूर्वम् उक्तम्। एतेषु श्लोकेषु उक्तं यत् सा माया माहेश्वरी, तस्याः शक्तिद्वयम् अस्ति। तस्याः शक्तिद्वयम् अस्ति। माया सहित ब्रह्मणः एव ईश्वरः जगत् कारणं भवति। माया तु जगत् सृष्टेः परिणाम उपादान परिणाम कारणं भवति। यथा मायायाः निर्माण शक्तिः इत्युक्ते विक्षेप शक्तिः, सृष्टि सामर्थ्य शक्तिः यथा मायायाः अस्ति शक्तिवत्, निर्माण शक्तिवत्, तद्वत् मोह शक्तिः अपि अस्ति। सा शक्तिः जीवं मोहयति। असौ शक्तिः जीवं मोहयति। कः जीवः? तदुक्तं पूर्वं। चैतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च यः पुनः चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्सङ्घो जीव उच्यते इति। ईश्वरः शरीर प्रवेशं करोति, कृत्वा सः ईश्वरः शरीरमनसङ्गात अभिमानेन जीवः इव भवति। ईश्वरः तु मायावी। माया तु ईश्वरस्य वशम्। माया ईश्वरादीना माया भवति, किन्तु सः एव ईश्वरः यदा जीवरूपेण वर्तते, शरीरप्रवेशानन्तरं सः जीवः मायाधीना भवति। अतः सा मायायाः यथा निर्माणशक्तिः अस्ति, तद्वत् मोहशक्तिः अपि अस्ति। सा शक्तिः जीवं मोहयति इति। मोहशक्तिः अथवा आवरण शक्तिः जीवम् आवृणोति माया। अतः जीवः स्वस्वरूपम् अज्ञात्वा संसारिवत् लोके जीवः भ्रमति। अहं संसारी, अहं कर्ता, अहं भोक्ता, अहं तेषां मम एते इति मत्वकारेण अहङ्कारेण
बन्धः बन्धत्वं प्राप्नोति जीवः। अतः मोहात् अनीशतां प्राप्य ईश्वरः मोहात् अनीशताम् इत्युक्ते जीवरूपेण सः ईश्वरः जीवरूपेण यदा शरीरप्रवेशानन्तरं जीवरूपेण भवति तदा अनिशतां प्राप्नोति। सः ईश्वरः मोहात् अनिशतां प्राप्य किं भवति? मग्नः वपुषि मग्नः भवति, अतः शोचति, दुःखं प्राप्नोति, सदा शोचति। शरीर अभिमानेन शरीरं वर्धते, अहं वर्धामि, शरीरं नश्यति, अहं नश्यामि इति शरीर अभिमानेन, न तु केवलं शरीर अभिमानमेव, शरीरद्वारा येषु संबन्धेषु वर्तमानेषु संबन्धेषु पुत्र दारादिषु तेषु अभिमानद्वारा शोचति। मग्नः सन्तः वपुषि शोचति, दुःखं प्राप्नोति। अतः एतदेव ईश्वरसृष्टद्वैतम् इति उक्त्वा आचार्यः वदति समासतः सर्वमुक्तमेव। समासतः सर्वमुक्तम्। अनीशया शोचति मुह्यमानः, यथा मुण्डकोपनिषदि उक्तं, सः एव ईश्वरः वपुषि निमग्नः सन्तः अनीशया अनीशतां प्राप्य शोचति मुह्यति। अज्ञानमेव कारणम्। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन जन्तवः मुह्यन्ति। अतः जीवः मोहात्मकः भवति। ईश्वरः ज्ञानात्मकः, समष्टि अभिमान अथवा माया सहित ब्रह्म, समष्टि शरीर अभिमान चैतन्यम ईश्वरः ज्ञानात्मकः, सर्वशक्तिमान्, सर्ववित्, यस्य ज्ञानमयं तपः यथा उक्तं मुण्डकोपनिषदि तद्वत्। किन्तु जीवः मोहात्मकः भवति इति ग्रन्थकारः उक्तवान् विद्यारण्यमुनिः। एतावत् श्रुतिवाक्यानि आश्रित्य अनुसृत्य जगत् सृष्टत्वं परमेश्वरस्य इति आचार्येण उक्तम्। उपनिषत्सु एषः विषयः विस्तारेण चर्चा कृता अस्ति। अतः आचार्यः अत्र बृहदारण्यक उपनिषदि यत् उक्तं सृष्टि प्रकरणं यत् उक्तं बृहदारण्यक उपनिषदि तद् अनुसृत्य तद् तु सप्तानद्वैतं प्रपञ्च सृष्टो जीवस्य कारणम् उपपादयति बृहदारण्यक उपनिषत् मंत्रद्वारा। बृहदारण्यक उपनिषदि अस्ति, कुत्र अस्ति? प्रथमाध्याये पंचम ब्राह्मणे सप्तान्न सृष्टिः अस्ति। यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा कर्मणा अजनयत् पिता इति उक्तम् अस्ति। सप्तान्नं सप्त अन्नम् इत्युक्ते एतत् भोग्य, एषः भोग्यः प्रपञ्चः एव अन्नम् इति। सृष्टिः, जगत् सृष्टिः एव अन्नम् इति पदेन उक्तम्।
एषः भोग्य प्रपञ्चः जीवस्य कर्मफल अनुसारं भवति। जीवस्य कर्मणा एव सप्तान्नानि पिता अजनयत्। सप्तान्न ब्राह्मणे उक्तं जीवसृष्टद्वैतं प्रपञ्चितम् उक्तम्। एतानि अन्नानि, कति अन्नानि? सप्त अन्नानि। ज्ञानेन इत्युक्ते उपासनया अथवा कर्मणा अपि। उपासनया कर्मणा पिता। कः पिता? यः सृजति सः पिता। कः सृजति? जीवः एव। अतः जीवः एव पिता। जीवः सृजति, पिता जनयति, सृजति। सप्त अन्नानि सृजति। ज्ञानेन कर्मणा, ज्ञानेन अथवा उपासनया जीवः कर्मणा ज्ञाने सप्त अन्नानि पिता जनयति। इत्युक्ते जीवः बहूनि कर्माणि करोति। नित्यकर्मं वा नैमित्तिकर्मं वा अग्निहोत्रादि इत्यादि कर्म करोति। कर्मणः फलमस्ति, पुण्यफलमस्ति। निषिद्धकर्मणः पापफलमस्ति। अतः जीवस्य कर्मभोगार्थं ईश्वरेण इदं द्वैतं जगत् सृष्टम्। यद्यपि ईश्वरेण सृष्टं, तथापि जीवः एव भुङ्क्ते। अतः ईश्वरः अपि जीवानां कर्मफलानुसारेण जगत् सृष्टिं करोति। अतः जीवः एव जनयिता भवति इति उक्तमस्ति। अतः यद्यपि ईश्वरः जगत्कर्ता, तथापि जगत्सृष्टेः कारणम्, उपादानकारणं जीवानां कर्म भवति। अतः एव जीवः पिता इति उक्तमस्ति। अत्र जीवेन कृतानां कर्मणाम् उपासनानां फलरूपेण एव इयं सृष्टिः भवति। अतः एव जीवः पिता, कर्ता इति, जगत्कर्ता इति उक्तम्। अयं जीवः सप्त अन्नानि सृष्टवान्। तानि अन्नानि कानि इति पृच्छेत्। मर्त्य अन्नम् एकं। मर्त्यः इत्युक्ते जीवः, मनुष्यः इत्यर्थः। मर्त्यः, यः म्रियते सः मर्त्यः, मरणशीलः मर्त्यः इति। जायते म्रियते मर्त्यः। यस्य जन्म भवति तस्य मरणम् अवश्यं भवति एव, ध्रुवम् एव। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः। अतः मर्त्यः जीवः, मनुष्यः इति। तस्य मर्त्यस्य एकम् अन्नम् अस्ति। मर्त्यस्य एकम् अन्नं, तत्तु साधारणम् अन्नम्। देवस्य द्वे अन्नम् अस्ति, अन्नद्वयमस्ति देवस्य। पश्वादीनाम् अन्नमस्ति, तत्तु चतुर्थकम्। अतः मर्त्यानाम् एकम् अन्नं, देवानां द्वे अन्नं, पश्वादीनाम् एकम् अन्नं, चतुर्थकं तत् इति कति अन्नानि इति? 4 अन्नानि। अवशिष्टानि त्रीणि अन्नानि जीवस्य भोगाय सृष्टानि। तानि अन्यत्रतयम्। अवशिष्टानि 3 अन्नानि आत्मार्थम् इत्युक्ते स्वस्य अर्थम् अन्नानां विनियोजनम् इत्युक्ते उपयोगः भवति। एतावत् 7 प्रकारेण अन्नानां विनियोजनम् उपयोगः भवति इति उक्तम्। भवतु। तानि अन्नानि कानि इति पृच्छेत्। तदाचार्येण उक्तम्। 16 श्लोकात् आरभ्य
अन्न वर्णनं क्रियते आचार्येण। किं तत् पश्यामः। श्लोका नंबर 16. Up to this 15 we have seen. Now 16th shloka. What are these annam? व्रीघ्यादिकं दर्श पूर्णमासो क्षीरं तथा मनः। No, व्रीघ्यादिकं दर्श पूर्णमासो क्षीरं तथा मनः। व्रीह्यादिकं व्रीह्यादिकं वर्ष पूर्णमासो आसो क्षीरं क्षीरं तथा मनः। वाक्प्राणश्चेति सप्त त्वमन्नानामवगम्यत। Here also. वाक्प्राणश्चेति सप्तत्वमन्नानामवगम्यताम्। प्राणश्चेति प्राणश्चेति सप्तत्वम् सप्तत्वमवगम्यताम्। अन्नानाम् अवगम्यताम्। सप्तत्वम् अन्नानाम् अवगम्यताम्। वाक्प्राणश्चेति सप्तत्वम् अन्नानाम् अवगम्यताम् इति पठनीयम्। अस्मिन् श्लोके आचार्येण उक्तं तानि अन्नानि कानि केषाम् अन्नानि इति। व्रीघ्यादिकम् प्रथमं पशूनाम् अन्नं, प्रथमं मनुष्यादीनां जीवानाम् अन्नम् उक्तं, देवानाम् अन्नं, पशूनाम् अन्नम् अपि, पश्वादीनाम् अन्नम्, अनन्तरम् आत्मार्थं कानि अन्नानि सन्ति तदपि द्वितीय वाक्ये उक्तं। व्रीघ्यादिकं व्रीघि यवः इत्यादि धान्यं धान्य पदार्थाः व्रीघ्यादिकं व्रीघ्यादिकं व्रीघि एट्सेट्रा इट इज धान्यम अन्नम केशाम अन्नम मनुष्याणां मर्त्यानां। सो व्रीघ्यादिकं धान्यं कैः भुज्यते मनुष्यैः अतः मर्त्यानं भवति। wheat, barley, yavaha, all those things are consumed by human beings. That is the मर्त्यान्नम प्रथम अन्नम। दर्श पूर्ण मासौ दर्शः पूर्णमासः इति। दर्शः इति कश्चित् यज्ञः। दर्शपूर्ण कस्यचित् यज्ञस्य नाम दर्शः इति। सः यज्ञः अमावास्या दिने कृतः क्रियमाणः यागः यज्ञः दर्शः इति। तद्वत् पूर्णमासः इति पूर्णिमायां दिने पूर्णिमायां क्रियमाणः यज्ञः पूर्णमासः इति। दर्शपूर्णमासौ दर्शपूर्णमासौ दर्शश्च पूर्णमासश्च दर्शपूर्णमासौ इतरेतर द्वन्द्व समासः। के यज्ञं कुर्वन्ति वैदिकाः। वैदिकाः अमावास्यायां दर्श यज्ञं कुर्वन्ति। पूर्णिमायां पूर्णमासः नाम इति यज्ञं कुर्वन्ति वैदिकाः। वैदिककर्मणः फलद्वयं दुष्टफलम् अस्ति अदुष्टफलम् अस्ति। तत्र तस्मिन् यज्ञे अविशा दत्तेन के तृप्तिं प्राप्नुवन्ति देवाः। अतः देवानाम् अन्नद्वयं भवति। अन्नद्वयं कौ दर्शपूर्णमासौ। दर्शपूर्णमासौ देवानाम् अन्नम्। It is the anna for the devas. Darshaha and Purnamasaha, the two rituals done on the occasion of new moon, Amavasya, and full moon, respectively, then that becomes the annam of the devatas. Devata consumes.
consumes the avis, the offerings, which is offered into the yajna, Agnikunda, that becomes the food of the devatas. Atah devanam annam iti uchyate dashapurnamaso. Anantram pashunam annam kshiram. Yatha vatsaha धेनोः वत्सः यथा क्षीरं पिबति प्रथम क्षीरं पीत्वा जीवति अतः क्षीरं पशूनाम् अन्नम. Milk is the food of animals. When they are young, they drink milk. So therefore that is the annam. Kshiram pashunam annam bhavati iti kati annani uktani chatvari. Anantram त्रीणि अन्नानि अवशिष्टानि तानि कानि अन्यत् तृतीयम् इति उक्तम्. अन्यत् तृतीयम् वाक् प्राणः मनः वाक् प्राणः च इति. These three मनः वाक् प्राणः अन्यत् तृतीयम् इति उक्तं पूर्वश्लोके. These three, they becomes the annam, the bhogya of oneself, atmartam, available for oneself. Iti annanam viniyojanam avagamyatam. May this be understood by you. Avagamyatam, avagatihi, knowing. Gatihi, going. Avagatihi, knowing. Avagamyatam, lot. May karmani lot. May it be understood by you. Annanam viniyojanam yatha bhavati tata iti avagamyatam. Yatha bhavati iti avagamyatam. Mavak मनः वाक् प्राणः इति जीवानां भोगे साधनानि भवन्ति. आत्मातं सृष्टानि तानि त्रीणि अन्नानि. अतः सप्तान्नानि इति उक्तम्. These are the 7 annas, 7 foods. Now Tikakara says तानि च सप्तान्नानि एकमस्य साधारणम् इतीदम् एवास्य तत् साधारणम् अन्नं यदिदम् अद्यते इत्यादिना अयमात्मा वाङ्मयः मनोमयः प्राणमयः इत्यन्तेन वाक्यसन्दर्भेन ईशधूम्न खण्डिकाद्वयरूपेण दर्शितानि इति आह व्रीह्यादिकम् इति. So व्रीह्यादिकम् व्रीह्यादिकम् अन्नम्. Okay. तानि च व्रीह्यादिकम् अन्नानि. व्रीह्यादिकानि अन्नानि सप्तान्नानि. तानि इति उक्ते that 7 foods. तानि सप्तान्नानि. Acharya quotes from the Brihadaranyaka 152. Ekam asya sadharanam iti. One food is the common food, general food, sadharanam annam. One food is a common food, vrigyadikam, common food, ekamasya, madhyanam, general food, which one eats. Then, sadharanam annam, adyate iti annam, that which is consumed. That's why adyate. Tatha sadharanam annam, yate idam adyate. Adyate iti annam, bhujyate iti annam. Ayamatma, Vangmayaha, Manomayaha, Pranamayaha iti anena. Ayamatma, this Atma, which is Vangmayana of the Ityantena, Pranamayaha iti antena, starting up to this
Vangmaya up to Pranamaya. This Atma is of the nature of Vak, speech, Manomaya, mind, and Prana. Ityantena Vakya Sandarbhena. Then Vakya Sandarbhena Ishaduna Kandika Daya Rupena Darshitani asti, in the form of Ishaduna Kandika Dvaya Rupena, in the form of the in the chapter. This is Vakya is from 153. In 152 Pratama Adhyayasya Panchama Brahmane Uktam, that is first line, Ekamasya. This Ayamatma is Tritiya Panchama Brahmanam. There it is the third. Prathamadhyayasya Panchama Brahmanam, that is mantra is 152. The next mantra is 153, third mantra. Same Brahmanam only, third mantra. So he says, Vakyasandarbhena, in the form of Vakyasandarbhena, Ishaduna Kandika Dvaya Rupena. Kandika Dvaya Rupam. Kandika Dvaya means that is the name of the Kanda, the chapters, which are of the Brihadaranyaka Upanishad. So, in the form of the chapters, 2 chapters are less than Una is there. Ishatu Una. Ishatu Una is less. Ishatu little less than in 2 chapters. This has been discussed in Brihadaranyaka Upanishad. Vakya Sandarbhena Ishat. Ishat means we know. Ishatu Vivrutam. Ishatu, we have seen that in the word Ishat, other context. Samrutam, Vivrutam, Ishat Vivrutam. Ishat is little. Una is less than. So little less than. Kandika Dvayam is 2 chapters. The form of 2 chapters, less than 2 chapters. The Saptana, this has been discussed. Darshitani, this has been shown. This has been discussed. Tikakara says in the Brihadaranyaka Upanishad. That much only Tikakara says, because Shloka itself is Pashtam. What are these Annas? Annani. Having said, the next Shloka. Now, how you say it's all created by Jiva. Katham Aktum Shakyate Jivena Srishtam iti. Ishvarena Srishtam kila. Ishvarena eva Srishtam kila. Katham Janayata Pita iti Vaktum Shakyate. Tata Acharyena atra Spashtikrita asti. Spashtikrita asti. Katham Yam Srishtihi Jiva Srishtihi Jivena Srishtam iti Spashtikrita asti. Asmin Shloke, 17th Shloka. Let us read. Ishena Yadyapyetani Nirmithani Swarupataha. ईशेन यद्यप्येतानि निर्मितानि स्वरूपतः तथापि ज्ञानकर्मभ्यां जीवो काशीत्तदन्यथा. तथापि ज्ञानकर्मभ्यां जीवो काशीत्तदन्यथाम् तदन्यताम् पूर्वश्लोके उक्तानि यत् मर्त्यानाम् अन्नादीनि कानि इति उक्त्वा ते तानि अन्नानि जीवेन सृष्टमिति. जीवसृष्टम्. विज्ञादीनां यद्यपि ईश्वरेण सृष्टत्वे सति जीवः कारणमिति कथं वक्तुं शक्यते, कथं भवति, कथं वक्तुं शक्यते? तदाचार्येण अत्र सम्यक् चर्चितम् अस्ति. यत्र यद्यपि
एतानि एतानि कानि सप्तान्नानि सप्तान्नानि रेफरिंग टू दिस जगत सृष्टम जगत सप्तान्न रूपेण सृष्टम इदम जगत यद्यपि निर्मितानि by whom केन ईशेन यद्यपि एतानि निर्मितानि ईशेन स्वरूपतः स्वरूपतः इति is actually वस्तुतः इत्यर्थः really speaking यद्यपि even though यद्यपि वस्तुतः एतानि तानि सप्त अन्नानि मृग्यादीनि सप्त अन्नानि ईश्वरेण निर्मितानि भवन्ति तथापि 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 कः भुज्यते कः भोक्ता जीवः एव भोक्ता भोग्यत्व आकारं जीवः एव सम्पादयति अतः एव तथापि even though this jagat is created by the Lord, it becomes the bhogya vastu for jiva. तथापि जीवः एतेषां भोग्यत्व आकारं सम्पादयति. Jiva becomes they become the bhogya vastu for jiva because of punya papa of the jiva. ईश्वरेण सृष्टं द्वैतम् ईश्वरेण सृष्टम् इदं द्वैतम् एतानि अन्नानि सप्त अन्नानि जीवानां भोग्य वस्तूनि भवन्ति जीवानां पुण्य पापैः पापानुसारेण जीवानां जीवानां पुण्य पापानुसारेण जीवानां पुण्य पापैः ईश्वरेण सृष्टानि अन्नानि जीवानां भोग्य वस्तूनि भवन्ति. Jiva convert the world, this jagat, the Dvaitam jagat, created by whom? By the Lord. Vastutaha Ishvarana Srishtam. But Jiva converts that into a bhogya vastu by his karma. I convert this prapancha into bhogya prapancha due to my karma. Ishvarana Srishtam prapancha is it is as it is. But I look upon that as I convert that into my bhogya vastu, by my karma. That is what Shobhana Adhyasa. Shobhana Adhyasena Ishvarana Srishtam Dvaitam Jiva Srishtam Bhavati. Adhyasa. Because of Adhyasa, Shobhana Adhyasa, Jiva converts the Ishvara Srishtam into Jiva Srishtam. So therefore, in Jiva Srishtam, in Jiva Srishta Dvaitam, there is reality. What reality? There is objective reality. It is Vyaharika. In Jiva Srishta Dvaitam, there is Pratibhasika, Sattamasti. Jiva Srishta, Ishvara Srishta Dvaite, Vyavaharika Satyatvam asti. Jiva Srishta Dvaite, Pratibhasika Satyatvam asti. There is subjective reality. Because Jiva, due to his ajnanam, takes this reality into a subjective one. Convert the objective one into a subjective one. Subjective reality. Objective reality into subjective reality. That is why we said to be more objective. That is what Vairagya. What is Vairagya? Being more objective. Avoiding Shobhana Dhyasa. So, everything is created by Ishvara. Takvata eva sarvam srishtam. Tasyam srishtau kopi doshaha nasti. Kintu yada jiva srishtam jagat
ईश्वर सृष्टं जगत् प्रातिभासिक दृष्ट्या जीवसृष्टं भवति, तदा एव सृष्टौ दोषाः आपन्नाः भवन्ति. Then only all the doshas starts coming because of subjective reality. When there is understanding all that is created by Ishvara and that objective outlook is done, then there is no problem, there is no samsara, there is no bandha, therefore there is no samsara. But it is not. On the Ishvara system, Dvaitam, Jiva spins in another world, an imaginary world, imaginary reality, Pratibhasika reality. That is Jiva system, Dvaitam. Etani Annani, really speaking, Surupataha, Vastutaha, Ishena Nirbitani, Yadyapi, Vastutaha, Surupataha, Ishena Nirbitani Bhavanti, Tadapi, Jivaha, Jnana Karmabhyam, Jivaha, Kim Jnana Karmabhyam, Kim Krutavan, Jnana Karmabhyam, Akarshit, Jivaha, Akarshit, Jnana Karmabhyam, Annatam, Akarshit converts that into a Bhogya Prapancha, Annatam, the status of being the Anna. We become the consumer. We can consume, but everything is consumed. No contribution. That is why we say contribution, karma yoga iti. Vrigyadinam annatvam akarshit kritavan jivaha. Akarshit lung lakara. Akarshit kritavan iti. Tad annatam tesham annatam akarshit. What tesham? This pancha, the Ishvara Nirmita, this Dvaitam Jagat, this Prithvi, Jalam, Agni, Vayu, everything, and Bhuta and Bhautika Prapancha. Yadyapi Ishvara Nirmitani, Tatapi Annatam Akarshit Jivaha. Swasya Annatam Akarshit. So Jiva converted this Padartha created by Ishvara into one's own Bhogya Padartha by karma. Jnana Karma Bhyam. Jnanena is not knowledge. Upasana. Jnanena Karmana. Upasanaya Karmana Jivaha Karshit. Karma brings in what? Karma brings in the bandha in the form of Papa Punya. Papa Punya is therefore Pularjanma. Due to, in keeping with Papa Punya, Samashti Papa Punya, the Jagat is also created. So therefore, Jiva Padartha, Ishvara Padartha becomes Bhogya Padartha for the Jiva. Yaha Padartha Ishvarena Sujyate Saha Padartha Jivanam Krite Bhogya Padartha Bhavati. By Upasana and Karma, Jiva converts Ishvara Padartha into Bhogya Vastu. So for Jivaha Annatam Akarshi Purva Janma Jnana Karma Bhyam, or this Janma also. Purva Janma Jnana Karma Bhyam, Purva Janmani Krata Upasanaya Atava Karmana Jivaha Akarshit Annatam Akarshit. So therefore this becomes a Bhogya Prapancha, Ishvara system, Dvaitam, because of karma and upasana. So for karma and upasanam, karanam bhavati, jivasya bhogam prati. Jivaha karmanam upasanam cha karta, bhutva, tayoho palam, anubhavati, katham, virigyadi saptanani, the bhogyani, Ishvarana kritani, and that becomes the bhogya padarthani for jiva. Jivanam bhogya padarthani bhavanti. Chitte jivaha tesham annabhavam janayati. Karma upasanabhyam jivaha vrigadinam annabhavam, annabhavam, annatvam janayati. Akarshit iti. Now the tika. Nanu
ननु उक्त सप्तानानां जगदन्तपातितत्वेन ईश्वर निर्मितत्वात् जीव निर्मितत्व अभिधानम् अयुक्तम् इति आशंक्य तत्स्वरूपस्य ईश्वर निर्मितत्वे अपि भोग्यत्व आकारस्य जीव निर्मितत्वात् जीव निर्मितत्वं निर्मितत्वात् मा एवम् इति आह जीव निर्मितत्वात् मा एवम् इति आह. ननु पूर्वपक्षी उक्त सप्तानानां द सप्ताना which is uktani सप्तानि अन्नानि उक्तानि यानि सप्तानि अन्नानि उक्तानि the saptana which was talked about, that is that falls under, comes under the realm of jagat antapatitvena patitvam. It is jagat only comes under the realm of jagat creation srishti. That is created by whom? Saptana. If jagat is created by Ishvara, then Saptana, that also must be by Ishvara. Therefore, Ishvara nirmitatvat. Jagat antapatitvena, that is a hetu. They come under the realm of jagat. Therefore, sapta annana srishtikarta kaha Ishvara eva. Therefore, Ishvara nirmitatvat. It is a creation of the Lord, Ishvara. Jiva nirmitatva abhidhanam. Abhidhanam is presenting, saying that it has jiva nirmita ayuktam bhavati. It is not proper. Somebody created, somebody taking ownership. Created by the Lord and attributing that creation to jiva. That is ayuktam, not proper. Iti ashankya. Iti ashankya, when the doubting thus. Tat swarupasya ishvara nirmitatve api. Tat swarupasya. Iti ashankya, tat swarupasya. Tat swarupasya ishvara nirmitatve api. Tat is referring to jagat. That's a saptanam. Saptanani. Though it is created by whom? By the Lord only. Bhogyatva akarasya. But who is the, and that becomes the, that enjoys the, akara means form. Akara means form. The what Ishvara had created, different forms, that enjoy the status of being the object of bhoga. For whom? For jiva. Ishvara is the creator, and that becomes bhogya padartha for the jiva. Therefore, jiva nirmitatvat, because iti bhogyatva akarasya, jivanam bhogyatva akarasya, therefore it is a creation of jiva. It is a jivana nirmitatvam. Jivanam bhogyatva akaram sampadayati etesham, that is annanam saptananam jivanam jivaha sampadayati bhogyatva akaram, bhogyatva akarasya. Who enjoys that? They become the object of experience for the jiva. In fact, jiva only orders all this bhogya vastu, and Ishvara just follows the order. Ishvara, jiva is the one. Menu is there. Jiva is the one who orders. This is what I want, that I want. Therefore, Ishvara just prepares that and gives. So really, who created this Jagata? Jiva nirmitatvat. Therefore, with regard to that, one should not have any doubt. Ma evam iti aha. Therefore, it is Jiva nirmitam iti. Idyapi Ishvarana system tatapi. Who is a karanam? Who ordered all this for this bhogya prapancha? This bhogya
Padarthas, Bhogya Vastuni, this Bhogya Jagat, Prapancha, Jiva only. Therefore, it is said, Jivena, Jivaha Kakashita iti. Ishena iti. Jnana Karmabhyam, Jnanam, Vigitam Prasiddham cha. Devata Paraya, Devata Para Yoshitadi Vishaya Dhyanam Karma cha Vigitam Yajnadi Rupam Pratisiddham Himsadi Rupam Tabhyam Ityartaha Tadannatam Tesham Rigyadi Pranantanam Swabhoga Upakaranatvam Ityartaha. So Jnana Karma Bhyam Jnana Itiktir Upasana Ityartaha. Vidya Vidya cha Vidyam cha comes in Upanishad also. Vidya is meaning Upasana. So only here also Jnana meaning Upasana. We should not take Jnana means knowledge. Upasana. So Jnana Karma Bhyam Tritiya. By Upasana and Karma. Upasana and Karma, it is Vigitam. Jnanam, then Jnanam is Upasana. It is of two types, Upasana. One is Vigitam, other one is Pratishiddha. Shamita. Vigitam, Shastrana, Pratishiddha. Like what example the Tikakara gives. Devata, Jnanam is Vigitam. We can meditate on Devata, deities. That is good. Devata Dhyanam. In fact, every Stotram Shlokas have got Dhyana Shloka. That is Vigitam, enjoined by the Shastra, recommended by the Shastra. It is Vidihi. What is Pratishiddham? Pratishiddham is Parayoshita. Yoshita is woman. Parayoshita means somebody's woman. It means somebody's wife. Meditating on somebody's wife. Vishaya Dhyanam. So, that if the Vishaya is Devata, then that is what Shastra Vigita, Shastra enjoins. But if the person meditates on somebody's wife, that is Pratishiddham, that is prohibited. It is Papam. It is prohibited. So, Vigita Jnanam, Vigita Upasana, Pratishiddha Upasana. Vigita Upasana is Devata Vishaya Upasana, Devata Vishaya Dhyanam, that is Vigitam. Pratishiddha Jnanam, Pratishiddha Dhyanam is Harayoshit Adi. Adi Padat, other things also. Adi Padat, we can bring in other things also. Whatever prohibited. Should not meditate on something which can cause intoxication, etc. Even in thinking also. So Parayoshidadi Vishaya Dhyanam, which is Pratishiddha. This is with regard to Upasana, Dhyanam, meditation. Similarly, Karmacha Vigitam, Yajnadi Rupam. Karma in the form of Yajna, etc. Agnihotradi Karma. Nitya Naimittika Karma, Shraddhadi Karma. All these are Vigitam enjoined by the Shastram. And what is Pratishiddham? Imsadi Rupam. Karma is Pratishiddham. Imsa, hurting others while hurting, that is Imsa. Imsadi. Adi Padat, other thing also. Stealing, etc. Tabhyam, therefore Jnana Karma Bhyam, Tabhyam. So Tabhyam Ityartaha. Tadanatam Tesham Vrigyadi Pranantanam Swabhaga Upakaranam Karanatum Ityartaha. They become the food. That is Vrighi, etc. Starting from Vrighi, etc. up to Prana. Pranantana Vrigyadi Arabhya Pranaparyantam Pranantanam Swabhoga, for one's own experience. They become the Upakaranam, they become the Annam Upakaranam, they become the food Upakaranam Bhavati.
This will be discussed in detail later also. How it is, you will see. Now, here it is said, Swabhoga Upakaranatvam, the status of being the Upakarana, the status of being Swabhoga for the enjoyment of, for one's own experience, they become the Upakaranam, they become the means, they become the Annam, Upakaranam, Padartha, Vastu. They become the Upakaranam for one's own experience, starting from Bigi up to Prana. It means the Sapta Anna. Annani Upakaranam. Upakaranani Bhavanti Jivanam Swabhoga Bhogaya. Not only Jivanam, I mean, whoever mentioned. That is Martyanam, Devanam, Pashunam, Pashu. Then, of course, Atmartam, Anna Vinyojanam Kritam. Te Swabhoga, Bhoga, Bhakram. It is for one's own experience. So whether it is for Jiva or it is for Pashu, etc. Tesham Annatta Sampadanam Kritam. Having said this, then the next shloka, that is 18th shloka, he says, Ishakaryam Jiva Bhogyam Jagadvabhyam Samanvitam. ईशकार्यं जीवभोग्यं जगद्भाभ्यां समन्वितं 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 Pitrajanya Bhartrabhogya Yatha Yoshit Tatheshyata. पितृजन्या पितृजन्या भर्तृभोग्या यथा योषितां योषिथेत्यताम् So, Ishvara Srishtam Dvaitam, Jiva Srishtam Dvaitam. Yadyapi Etani Ishena Nimitani Tatapi Jivaha Jnana Karmabhyam Tadanatam Akarshita Iti Uktam Purvam. Therefore, Ishvara Srishti, Ishvara Srishtihi, Ishvara Isha Karyam, Jiva Bhogyam, Ishvara Srishtihi, Jivanam Bhogya Padartaha Bhavati. It becomes a Vishya, Jiva Vishyaha Bhavati. Jivanam, Jivaha Bhogyatva Akaram Sampadayati Tesham. Ishvarena Srishta Padartana. So, Padartha is not binding, but the Vishaya is binding. Vishayatvam is not given by the Lord, by Bhagavan. Bhagavan is objective, he created the Jagat as it is. But Vishayatvam is the contribution of Jiva. So Karyatvena, Karyatva Rupena, Isha Srishtam Idam Jagat. Bhogyatva Rupena, Jiva Srishtam Bhavati. It becomes a Bhogya. So therefore he says Isha Karyam Jiva Bhogyam. Isha Karyam is Ishvarena Nirmitam. Ishvara Nirmitam. Tadbhavati Jagat. Jagat Jiva Bhogyam Bhavati. Jivena Bhogam Kartum Yogyam Bhavati. Jiva Bhogyam Bhavati. So Jiva Srishtam. That is called that is Jiva Srishti. So Jiva now he creates a bandha due to his karma. How? By bringing the Vishayatvam to the Padartha created by the Lord. Vishayatvam is created by Jiva through his karma. Bhuta bhavodbhavakaraha visarga karma sangitaha. Kutra Shrutam Gitayam Ashtamadhyaye. Bhuta bhava udbhavakaraha is karma. Same idea here. Gita, what is presented, the same creation created by the Lord becomes Bhogya Padartha for Jiva through karma. Therefore, Isha Karyam Jiva Bhogyam Bhavati. Jagat Dvabhyam Samanvitam. This Jagat Samanvitam, it is endowed with
युक्तं भवति द्वाभ्याम् अंशद्वयेन जगद्द्वाभ्याम् जगत् द्वाभ्याम् अंशद्वयेन समन्वितं भवति. So द्वाभ्याम् by two amshadvaya. This Jagat. One is from the standpoint of Srishti, Ishvara Srishti, Isha Karyam. It's a product created by the Lord. Other one, it becomes the Bhogya from the standpoint of the Jiva. Therefore Jagat Dvabhyam Samanvitam. It is endowed with two things. It is a product of Ishvara. Ishvara is a cause for Jagat. Jagat is Ishvara Karyam. Ishvara being all knowledge. Therefore it is his Karyam. But because of Jiva, the same Jagat becomes Bhogyam. So Isha, therefore Isha Karyam Jagat Bhogyam. The Karyatma api asti, Bhogyatma api asti, Jagataha. Therefore Amshadvayam Dvabhyam Samanvitam iti Uktam. The Jagat has the status of being the Karya, and also it has the status of being a Bhogya Padartha, Bhogya Vastu, Bhogya Jagat. Therefore Jagat has got these two things, two characteristics. Ishvara Karyatvam, Ishvara is very objective. When it comes to Bhogyatvam on the part of Jiva, what is Bhogyatvam? Bhogyatvam is nothing but Ragadvesha. So this state of being an object of experience, that's called Bhogyatvam. As a Bhogavastu, then it becomes Ragadvesha. It becomes Ragadvesha Janakatvam. The Bhogyatvam is once Jiva has the attitude of Bhogyatvam towards the Ishvara system, Jagat, it means Ragadvesha Janakatvam asti. That Bhogyatvam brings in Ragadvesha Janakatvam. It gives, because due to Ragadvesha, Sukha and Dukkha, mostly Dukkha. That is why we say the world should not be looked upon as a Bhogya Vastu. We should have an objective outlook towards Ishvara Srishti. Moksharthi, this Jignasu Mumukshuhu, they must have this attitude towards the Jagat. It is Ishvara system. It is not just a Bhogya Vastu. Of course, we have to survive with what this Jagat gives, but should not be looked up. We should not become a consumer. We should not have the attitude of being a consumer only. We cannot survive without the Jagat, what the Jagat offers is Annam. It doesn't mean it is meant for consumption. Then you are rubbing against the order. Then order will rub you. Therefore, it should not be Raga Dvesha Vishaya. Raga Vishaya or Dvesha Vishaya. Therefore, Raga Dvesha Rakitam. It should be Raga Dvesha Rakitam. Udasinatva. And here Acharya gives an example for that. How the same thing can be looked upon from different standpoints. Pitrajanya Bhatrabhogya Yata Yoshit Kanya Pitrajanya Bhavati Bhatrabhogya api bhavati tata ishyata tata ishyatam. A girl born to father. So it is Pitrajanya. Pitrajanya Pitu Jata Kanya. How long she will live with the Pita? Up to some age only. After that, she has to go to the Bhartru Griham. She becomes Bhartru Bhogya. Bhartuhu Bhogya Patya Bhogya Bhavati. Patya Bhogya Bhavati means she has to have the experience, sharing of experience with the husband, whether it is Sukham or Dukkam, whatever it is. It is Bhartru Bhogya Bhavati. It is Bhartru Bhogya means not only becomes the object of enjoyment. That is not the meaning. She is the object of
sharing of the experience for the husband, and husband also becomes the object of sharing of her experience. Parasparam bhavati. The idea is Pitrajanya Kanya yatha from the standpoint of Bhartru Bhogya bhavati. Tadvat atrapi idam jagat Ishvara Ishakaryam Jivadrishtya Bhogyam bhavati Ishyatam iti Nyayatam. That is what the author says with the Drishtanta. Pitrajanya Kartrabhogya yatha bhavati Yoshit Tadvat Ishakaryam Jagat Jivabhogyam bhavati. Ataha Jagataha Amshadvayam asti. Dvabhyam samanvitam idam jagat. Same time enjoys two status, karyatvam as well as bhogyatvam. Kimuktam bhavati iti tatra. What is the point you are trying to prove? That is said here. Ishakaryamiti. Jagat saptanatvena uktam vrigyadi rupam ishakaryattvena jivabhogyattvena cha dvabhyam sambandham ityartaha. Ekasya ubhaya sambandhe drishtantamaha pitrajanya iti. So ishakaryam iti. That is Jagat Saptanatvena. Uktam it is was said. The Jagat is consists of the seven anna, seven foods. What are they? Vrigyadi Rupam, etc. Which is created by whom? Lord, by Ishvara. And that is enjoyed by whom? Jiva. Jivanam Bhogyatvena. Therefore, Ishakaryattvena Jiva Bhogyatvena idam Jagat bhavati. Therefore, Dvabhyam Sambandhaha asti. Therefore, this Jagat has got sambandha with both Ishvara as well as Jiva. So therefore, ekasya ubhe sambandhi. One thing has got sambandha with both. For that drishtantam, an example is given by Acharya. Pitrajanya yoshite yatha bhartrbhogya bhavati iti. We'll stop here. We'll continue the next class. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Dhanyavadaha. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದः. Dhanyavadaha. ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣ್ಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಜಿ. Dhanyavadaha.